کہ ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں لیکن کوئی اپنی طرح نہ سمجھے، یوحا الیہ، ہوں تو تمہاری طرح لیکن جبریل خادم و نوکر بن کے میری بارگاہ میں بھی آتا ہے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ عمل ہمیں مسجد کے اندر نظر آتا ہے، عمل ہمیں مزار کے اندر نظر آتا ہے، عمل ہمیں بازار کے اندر نظر آتا ہے۔ روزہ قبول ہے تو ایمان کی وجہ سے، نماز قبول ہے تو ایمان کی وجہ سے، حج قبول ہے تو ایمان کی وجہ سے، سجدہ قبول ہے تو ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کوئی اور چیز نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ رب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اور اس والعصر کی تشریح اور توضیح اور اس کی تفسیر بہت سے علماء کرام نے مختلف انداز کے اندر بیان فرمائی ہے، اور سب سے جو تشریح اور تفسیر جو توضیح ہمیں پسند آئی وہ یہ ہے کہ یہ عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، اور اس زمانے سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ جس کو نسبت ہو گئی وہ بھی لاجواب ہو گیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے شہر کے ساتھ جس کو نسبت ہو گئی وہ بھی لاجواب ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جس جگہ نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جگہ بھی لاجواب، جہاں پہ وصال فرمایا وہ جگہ بھی لاجواب، اور جہاں پہ قدم رکھا وہ جگہ بھی لاجواب، اور جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کے بدن مبارک کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، اب اٹھا کر یہ دیکھیے شفا شریف جو حضرت علامہ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بدن مبارک کے ساتھ جو لگنے والی مٹی ہے یہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بدن مبارک کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کا یہ عالم ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کا خون جہاں جہاں تک پہنچا اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ اب زمانے کی قسم یاد فرما کر کے رب قدوس نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان وہ ہے جو عزت والا بھی ہے، یہ انسان وہ ہے جو مکرم بھی ہے، یہ انسان وہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے عہدے اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ایک بھی گدھا آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں ملے گا، ساری دنیا کے اندر ایک بھی گدھا آپ کو وزیر اعظم نہیں ملے گا، ساری دنیا کے اندر ایک بھی جانور آپ کو صدر جمہوریہ کسی ملک کا نہیں ملے گا، ساری دنیا کے اندر ایک بھی چوپایا آپ کو کسی علاقے کے اندر چیف جسٹس نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی وزیر اعلیٰ گدھوں سے بڑے گدھے ہیں، اس بحث کے اندر میں نہیں جاؤں گا، اور کئی وزیر اعظم جناب وہاں گدھا بھی شرماتا ہے کہ حضور والا وہ حماقت تو میں نہیں کر سکا جو حضرت اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے کر رہے ہیں، لیکن میں اس بحث کے اندر بھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ گھوم جائیے، جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، چاہے وہ سیاسی عہدے ہوں، چاہے وہ مذہبی عہدے ہوں، چاہے وہ رفاعی عہدے ہوں، چاہے وہ سماجی عہدے ہوں، ہر ایک عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور پوری دنیا کے اندر انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ پوری دنیا کے جتنے جانور ہیں وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ اپنا منہ کھانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ انسان منہ کو کھانے کی طرف نہیں لے جاتا ہے بلکہ کھانا اس کے منہ کی طرف آتا ہے۔ یہ بھی شرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اتنا مکرم انسان جس کے بارے میں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو سب سے زیادہ مکرم بنایا ہے۔ یہ سارے عہدے دینے کے بعد بھی میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یا اللہ، یہ گھاٹے میں کیا ہر ایک انسان ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جو قرآن حکیم کی آیت پڑھتے ہیں تو ادھوری آیت پڑھتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے، ایک ٹکڑا پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک طبقہ اسی دنیا کے اندر ہے جو کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام بشر ہیں۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے بھی وہی ادھوری آیت پڑھی انما انا بشر مثلکم۔ ہم نے کہا الو آگے بھی تو پڑھ لے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب دو اعلان کر لیجئے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں لیکن کوئی اپنی طرح نہ سمجھے، یوحا الیہ، ہوں تو تمہاری طرح لیکن جبریل خادم و نوکر بن کے میری بارگاہ میں بھی آتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب یہاں پہ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ کیا ہر انسان گھاٹے کے اندر ہے؟ تو رب قدوس نے اعلان فرمایا نہیں، ہر انسان نہیں، الا الذین،
आमनु व आमिलुस्सालिहात। अब ये 4 सिफात कुरान हकीम ने बयान फरमाई हैं। पहला, वो जो ईमान वाला है वो घाटे में नहीं है, जिसके आमाल नेक हैं वो घाटे में नहीं है, और जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं वो घाटे के अंदर नहीं है, और जो हक की तलकीन करते हैं वो घाटे के अंदर नहीं है। अब इन 4 चीज़ों की थोड़ी सी वजाहत करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हज़रात गिरामी वक़ार, आप देखिए कि सारी दुनिया के अंदर आप चले जाएँ, जैसे ये इंसान का बदन है, ये इंसान 2 चीज़ों से मुरक्कब है, एक इंसान की रूह है और दूसरा इंसान का बदन है। अब रूह कहाँ है और बदन कहाँ है? अब देखिए कि इंसान का बदन, ये मेरे सामने एक खूबसूरत इंसान जो खूबसूरत भी हैं खूबसीरत भी हैं, ख्वाजा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ये हैं, ये इंसान हैं और इनके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है इनका बदन और दूसरी है इनकी रूह। इनका बदन क्या है? ये इनका सर है, इनके हाथ हैं, इनके पाँव हैं, इनका बदन है, और इनका ज़ाहिरी जितनी चीज़ें हैं ये सारे का सारा इनका बदन है। अब अगर पूछा जाए कि इनकी रूह कहाँ है तो जवाब ये आएगा, जनाब वाला, रूह तो ये अमरे रब है। आज तक दुनिया के अंदर कोई दूरबीन ऐसी नहीं पैदा हुई है, कोई आला ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कोई साइंटिस्ट ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कोई साइंसदान ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कोई डॉक्टर ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कोई प्रोफेसर ऐसा पैदा नहीं हुआ है, दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो रूह को दिखा दे। हमने कहा तो फिर ये रूह है कहाँ? कहा बदन जो है ये महल है और रूह उसके अंदर हाल है, बदन मकान है, रूह उसके अंदर मकीन है। कहा तो रूह का काम क्या है? कहा देखो ये बदन कितना खूबसूरत है, लेकिन हर जगह रूह ही की तो कारिस्तानी है। इंसान का चेहरा चमकता है रूह की वजह से, हाथ काम करता है रूह की वजह से, दिल काम करता है रूह की वजह से, दिमाग काम करता है रूह की वजह से, पूरा बदन काम वाला है रूह की वजह से। जब तक रूह अंदर रहती है बदन काम का होता है, और जब रूह निकल जाती है बदन बेकार हो जाता है। पता क्या चला? इंसान के सारे बदन, इंसान का चेहरा खूबसूरत है तो रूह की वजह से, रूह नहीं तो इंसान का बदन किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से आप दरख्त को ले लें, दरख्त के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक दरख्त जमीन के ऊपर होता है और कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है। जमीन का अंदर वाला हिस्सा नजर नहीं आता, ऊपर वाला हिस्सा नजर आता है। जो ऊपर होता है उसे पौधा और दरख्त कहा जाता है, जो जमीन के अंदर है उसे जड़ कहा जाता है। लेकिन देखिए पौधा कितना खूबसूरत है, मौसम बहार आने दीजिए, सारा इलाका जब हरा भरा हो जाता है और दरख्त के साथ फूल लगते हैं, उसके बाद फल लगते हैं, हर दरख्त प्यारा लगता है। लेकिन फूल के अंदर कारिस्तानी जड़ की है, फल के अंदर कारिस्तानी जड़ की है, पत्ते के अंदर कारिस्तानी जड़ की है, टहनी के अंदर कारिस्तानी जड़ की है, लेकिन ये जड़ नजर नहीं आती। बिला तशबीह तमसील इसी तरीके से एक है ईमान और एक है अमल। अमल हमें मस्जिद के अंदर नजर आता है, अमल हमें मजार के अंदर नजर आता है, अमल हमें बाजार के अंदर नजर आता है, अमल हमें हर जगह नजर आता है। लेकिन ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है, ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है, और ईमान बज़ाहिर नजर नहीं आता है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, रोजा कबूल है तो ईमान की वजह से, नमाज कबूल है तो ईमान की वजह से, हज कबूल है तो ईमान की वजह से, सजदा कबूल है तो ईमान की वजह से, तिलावत कबूल है तो ईमान की वजह से, हाफिज बनना कबूल है तो ईमान की वजह से। और इसी तरह जो मनसब है वो मनसब अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल है ईमान की वजह से। ये ईमान इतनी कीमती चीज है तो ईमान किस चीज का नाम है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। ईमान कोई और चीज नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत का नाम ईमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नाम ईमान है। और ये बात आप याद रखिए, दुनिया की जितनी कीमती चीज़ होती है, हर कीमती चीज़ के पीछे चोर होता है, हर कीमती चीज़ के पीछे डाकू होता है। अब मुझे आप बताइए, इसी सीढ़ी के अंदर, क्योंकि मैं पार करने वाला हूँ, बस फ़र्क इतना है मैं पार रहता हूँ, आप फरार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर भी और मेरा मदरसा भी 24 घंटे पीर साहब की निगाह में रहता है। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, हम वहाँ से ज़ियारत करते रहते हैं, ये यहाँ से निगाह डालते रहते हैं, हम फैज़ लेने वाले, ये फैज़ देने वाले हैं। आप देखें ज़रा, समझें इस बात को। ईमान ये इतनी कीमती चीज़, और हमारे सारे इलाके के अंदर सेड़ी चवाना आर पार और सेड़ी ख्वाजा और जितने ये मुल्हक़ात हैं इस इलाके के, हमारे यहाँ रवाज ये है कि जिसके पास कीमती चीज़ हो, कीमती चीज़ यहाँ क्या है, कुछ लोगों के पास सोना भी है, चांदी भी है, पैसे भी हैं। ख्वाजा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब बाइला के अंदर क्या रवाज है, हमारे यहाँ जिसके पास सोना होता है वो कोठी के अंदर, अलमारी के अंदर, लाकर के अंदर, लाकर की चाबी अलग, अलमारी की चाबी अलग, और फिर कमरे की चाबी अलग, मेन गेट की चाबी अलग। जिसके पास सोना होता है वो 4 चाबियों के अंदर,
चांदी होता है 4 चाबियों के अंदर, पैसा होता हो बैंक के अंदर, लोग पास नहीं रखते क्योंकि पैसे के पीछे डाकू, चांदी के पीछे डाकू और इसी तरह सोने के पीछे डाकू, ये पीछे पीछे डाकू रहता है। इस वजह से लोग उसकी हिफाजत करते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर पैसा चला गया, सोना चला गया, कीमती चीजें चले गई, आदमी एकदम तख्त से जमीन पे आ जाता है। हजरत गिरामी, अब एक आदमी है, उसके पास है 20 करोड़ और बैंक के ऊपर ऐसा हमला हुआ या उसको वो कहीं ट्रांसफ़र कर रहा था और गलती हो गई, नंबर लगाना था ख्वाजा अब्दुल रज़ाक के साथ और लग गया कहीं बिहार में जाके, और 10 करोड़ या 20 करोड़ था। सुबह सारी दुनिया उसे कहती थी सेठ, और शाम को 20 करोड़ का 20 करोड़ चला जाए। ईमानदारी से बताइए, जो सुबह सेठ था शाम को क्या हुआ? कंगाल। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? कंगाल। इसका मतलब ये है कि बैंक बैलेंस हो तो ये जो बैंक के नंबर है ना, इनकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, वरना एक नंबर इधर से उधर हो गया तो मामला गर्क नहीं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये ईमान सबसे कीमती चीज है और इमाम मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नाम है। और जिसके को मोहब्बत मुस्तफ़ा से होगी उसको मोहब्बत अबू बकर से भी होगी, उमर से भी होगी, उस्मान से भी होगी, अली से भी होगी, हज़रत फातिमा से भी होगी, हसनैन करीमैन से भी होगी, असहाबे रसूल से भी होगी, अहले बैत रसूल से भी होगी।